走下去。我不再畏惧，当没了光明，你开启我的眼睛。你的话语如心像恩语，你的爱是何等的甜蜜。你是我的生命规律，你是我福杯满溢。哦，亲爱的主，我要称颂你，我的心思，我的眼光，我的生命都属于你。哦，亲爱的主，我要赞美你，我的盼望，我的喜乐，我的力量，全都属于你。是何等的甜蜜，你是我的生命规律，你是我福杯满溢，满溢。哦，亲爱的主，我要称颂你，我的心思，我的眼光，我的生命都属于你。哦，亲爱的主，我要赞美你，我的盼望，我的喜乐，我的力量，全都属于你。我的心思，我的眼光，都属于你。我的生命，我的盼望，都属于你。我的喜乐，我的力量，都属于你。亲爱的主，我要称颂你，我的心思，我的眼光，我的生命都属于你。哦，亲爱的主，我要赞美你，我的盼望，我的喜乐，我的力量，全都属于你，全都属于你。属于你，全都属于你，全都属于你。各位弟兄姐妹们，大家平安啊！今天是我们的祈祷会，我们要开始我们的礼拜，我们一起先安静我们的心来默祷。唱诗152首，我们唱第1节跟第3节。啊。
爱我们的天父上帝，我们感谢你赐给我们能够用祷告来跟主连结，帮助我们借着祷告来仰望神，倚靠神，借着祷告来经历神你的大能跟信实。恳求主帮助跟带领我们所有的弟兄姐妹们，能够在这个时间能够放下工作的重担，或者是我们在生活当中一切的忧虑，我们将我们的眼光转向你，单单的来仰望你，来进入与神同在的这个喜乐跟盼望当中。也求主圣灵充满在我们的心中，让我们能够专心来在我们的礼拜当中来寻求神的智慧跟信心。我们将我们的祈祷会从开始到结束，完完全全交托在主你的手中。我们这样的祈求祷告，乃是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。哥林多前书第10章12节，所以谁自以为站得稳，谁就该小心，免得跌倒。Manasika nama linda agen a sekakezen azwa ayaya kinenen kipapaulingavu mana no maipusun. Achwa kanwa tsimas. Mali-mali kilibak no atya kamasimas. Nama kajanana sulibata mapulat. Umalyaya tana makaya mataba-taba rihai masarawakan tumamamaw ito atara takinatsamangkam kalanitan rihari-haya marbato asmas inuri-nuri kipaparang jato asmas mali-mali kilibak no asmas mali-mali tanitana mapulat na kumamayamen kinsa kamaya to atya marba to atya paparangaj to atya kamatsamas mali-mali to choa bangin to choa kitukai uri kumasimaje tieni to ata sinupwa sisyo ta sauni uri marapa popitsu region ai chua ta inapuro sisyo abansi paimaje to Korinto ito taisangas ta pasune je to tapuro sunatan ito Dionysius abanjori ta kasizuan to ta si parapa popitsu to choa bangin ai chui maja takarana kai kapauringa ba ibibu tani kento maya kinman maya toso ai chua tia kana na kemirang jangaraba cha usin kwa usaruan maya mata joa kinmanam kamaya mayanu sakamaya to anu kipapauringa mabananga no maipumun mabananga no matanimun ayaya de to ata sinupwa sisyo ai zua家题目古都抓文音ai zua 美好的生活见证哎呀我阿拉巴查阿卡西伊多达西卡处哎呀家题目鬼嘛着 no patutsuni ten tai zua sisyo嘛着 tara kemlangi ten ama pulat kemasima jai to dairuk syoa patagil ibi muangati puro pas marap taniten tai so pacara nitena jiu remaingi ten to ta barung masarwakan to riawanga ta kini toro namaya ta joa ta toruan la kwai chui ma jai to ta sinopwa si syo ibi bo pas marap taniten sas kaulan no atmas ati puro to makayatena sman ailungan kipapauringa kemasima toa pinasaribat na itsua si Israel cao cao ai itsua si Israel cao cao no pasunitin toa rikisi niamaju rihabaraba caja masa pasari-sari niamaju kicuwarung tiamaju toa semas sa pasai ai toa sisyo no tia pasunan pai turu barabas ai choa chao chao seman liu tai choa remain toa barung ai choa tikina sinja ai choa tikina chao chao
Talay jua ni chena kinri, izua ni chena jiu, cao ayat chena kinamnam. Lakwa pai turu varaba saja remain tua warung tua kinman sa pasa ori panga. Na reminikut na geminagal. Manasika ori kemasima daiken taitu rikisi pinasaribat naitu as Israelu kipapa oringa. Aitu as Israelu cao sini kiliwa karabat nuat semas. Na penaramura pas ring nuat semas. Taitu as Israelu. Aitu rikisi ni amaju. Para moranga baka majai itu cairairak tiap maju. Ria para baca cinmasan pinakamajai taitu si Israelu. Ai tatui aitu majai itu si siu. Izua nuna salinga nuna mausap tiap maju sebaca cinmasan. Izua jalu makamasi tu dili makaya sika suusaban tiap maju. Ia manuamin. Noma cengrabaraba setiap maju nama yauta izua erpus sama kaya paserem taisua cengrau sama kaya tiap maju ana sulibat nama yauta na pasaribat setiap maju tua labek itu labek sisan jaran nuat semas setiap maju tua pakajuana pena semina majarabat aitsua cinmasan imajai tua pinasaribat nuas Israelu. Lakano pasunitin taitsua pasaribaribaten niya maju, izwa zana pernah peteli parabat, nuaya ana ibu, pasarib tiap maju, kitu warung tiap maju, tua warung nuat semas, nu lemau tiani tina ibu, 违背了上帝的诫命，kitu warung tiap maju, ini anga pasusu, taja pinenekan kakudan nuat semas. Ini anga pasusu ta warung nuat semas si jomak ta macai aitu as Israelu no pasuniken nama ta jua aita si bebek ni maju. Manisika turubu aitu as Israelu ini ana jemalun imajai itua sini kisnai nuat semas to kaizuana ni maju imajai kanang. Manasika aitu itua Korinto jinsio imajai toa tapuru sunatan na tsikau ibibu ti puru kamasimaja taitsua rikisi naitsua si Israelu toa papauringa ta nuiken aitsua pinasaribat nuas Israelu ulai atia pakazuana naja pinasaribat ni amaju sini jumak toa pasarib sini jumak ta macai ulai tina remaga ta namaya ta zua ayaya mayabay ka kipatsorta pinasaribat ni amaju to asibebek ni amaju ayaya ja sipapaoringaringa tanuijan huyangata tikena sinja param to is gukaijen seman liuijen tiaboto ai chua pinaslingangaiten ni Kristo nama paslingangaiten amasa kilibak nuat semas nua yetna kinmnam paramuk tejua gu kaya matuso. Azaru kilibaka na tsumas. Azaru pazikata na tsumas. Paramuk to ayaiten sa remaingiten to atabarong to atya kininman. Lakwa, ini alamat azwa si turu tanuitan. Pai aitsunu pasunitan taitsu ito jisiu ito Korinto. Kamlangitan pas papauring aring abatanuitan to kipapauring abu ito anu sikipakakudan nga udah nama kaya papurvan to atsemas ayaya. Ada nu sikudan kipapauring abu. Ada nu sieban kipapauring abu. Ayaya ja turui maja. Pai aitua si Korinto sinja na ibu anta sauni. Izwa nu remain tia maju toa barung nia maju. Izwa nu bek tia maju kiayan toa parisirisi toa samiamiang. Izwa nu bek tia maju kiringul tia maju taitsua parisirisi toa samiamiang. Ini anak kipapauring abanga tia maju toa sikipakakudan. Itoa singkun ya maju. Itoa sikatsun ya maju. Ini ang mapasun aja nguangu arabaca akasi itoa sikudan ya maju. Aitua si Korinto sinja
Ijanu maduro tia maju sa mabilis taza pasusunan. Taza radengan pas kiringab saka kirimu anga sipai tia maju matani anga tia maju. Para muranga tanah ajwa posingkuangan na kemakejenganga aijwa usingku aijwa usaruan ayaya cao ayaya sinja pai tada majoro-joroan ajwa mabilis toa pasusunan toa radengan ana semangat sikudan. Ijwa no seramu ngarabat ada ta miajwa na cao tu riabang rabat au kinlanga kainu atsumas riabang rabat au kinlanga patara atsumas parang tu ayeten kinmenam ami yajuan ami macawanan 我们就很容易失去了对你的那警戒的心。你刚刚在你的那 kipa paulinga 走，你刚刚在 kipa paulinga 加 barunga 走，你说no mabili sangai 点多ligilan no satang， 那么要多打新乌布西修打少你，自以为站立得稳的基督徒。ada na kemakejengan ada usingku ada usaruan ada ayaya sinja ta kipa paulinga biten no namata joang aijan mabananga no maipu aijwa ta singku aijwa ta saruan no ayaya jai jwa suino pasuniten taijwa su Korinto ijwa ja nyama jwa gu kai tia bao to masawangamen na pulinga bangamen pusingkuamen ayaya tia maju sa baibeka kiayan toa palisirisi ta samiamiang aja barung nia maju ia menauri matani ia menauri maipu ia menauri mabilit ayaya ja barung aja kinenman ya maju lakwa pai aja na mata jua mi baba na barung nia maju mi macawa na barung kinenman ya maju mabana si juma kangan ya maju toa pasariu mana si maju makanga toa amra jenua tsmas ta ya maju toa si pasariban sui ai chwa ta mi bababan cao na remen ko tarabat ai chwa ta mi bababan aja pauri dangata singku saruan no yang anja na mita tekuan i ayab toa ta kama tsmas na mita tekuan i ayab toa tsmas kiskaul toa semas atau kiparaing toa turu ta kai noa semas. Sui papa oringa ta nui tina ma pula za toa kana ki papa oringa buri aya za imaja ta turuan ta nui jan. Maya remai ngarabat toa ta warung toa ta kininman mabadanga no mai pui jan da aya. No pasuni jan tai chui ma za uya ngata. Tijena cao izwano riabaraba aja jari kutsu riabaraba aja ja liu ja bao toa tsikawiten taitswa jiu ini amakuda i anari maipo ini amakuda macawan ini amakuda pubarungan na puringaringaban izwano mata jwa ja sibebe ka cao sa mi babani ten mi kemudani ten bakjena kita tebelan toa palisirisi toa samiamiang bakjena kirari ngulan tiaba toa palisirisi ta samiamiang pai riabaraba在抓家里鼓处有的时候我们会常常找借口而且这个借口有的时候我们常常会合理化不来爱抓有里鼓处不来爱抓有西北北那是爱嘛是多包容那吃嘛izwanu ayaten jakwa bai aitswa jari kutsu ini amanu pariaria ibo di poro maya tozu 不能吃主的杯又喝魔鬼的杯哎呀的波罗伊为状以阿玛诺米尼状开你买了嘛多数不能参加主的宴席又参加鬼的宴席哎呀在状 pai ada si papa ringa be maja pas mara ta nuiten dia bao to ai chua ti tena nama saro nga to smas
nu uyang ata to pubarong iten uyang ata to na kamakajinganga ay tia singku ay tia saruan amin nga ta kiparain sa kamaya to turo to padazikatin no atsmas nu namata zoiten ata si bebek mana izwa nguango arabacha akashi imajai to ta sikatsu nakimiranga jai to singku o saruan pubarungan machawan nu ayayaiken saja sibai kanga toa ia sinlaingan nuat semas an maja susu ta namaya ta jua amina ta pasa uri panga aminanga ta kemim tiaba toa duduan nuat semas toa kinamadi nuat semas toa patabung nuat semas ta nuiken manasika aichi majai toa ta sopu-sopuina sisyo papa ringa-ringa ta nuiken ta patsunena na mumal ay ta sinupwa sisiw ta sauni manasika ti mga na kamakajinganga sa o singkwa o saruan no ayayayken ula taaza lang ada ta kipapauringa bo haya mabananga no may puiten manasika kipapauringa bo haya say maja no ta patsunan si titina sinja mapulat ulat na makaya kamasimaja ito ta sinupwa sisyo kamasimaja ito pinasaribat ariki si noa si Israelo a cao makaya izwa ita izwa rusa ta kipapauringaben marabaca-baca mapulat ula uyang ata to ata sikatsu izwa nguango rabaca akasi papurban papurigo to valalo ta takamatsimas ka inuri kala profesora na valado ta niya semas mali-mali aso puzangaran ta no amenamar aso alak ule jua ngwa akashi imaja itonia sikatsu ayaya so puzangaran ayaya so kilalaba ta no amenamar aso alak lakwa na penapeteli parabas aya toa izuano kituwarungamen tanusun tisariwangamen ta so kai toa so pezka ta niya semas izuano mikmudanamen izuano mibabanam na cao si cacajangamen toa so toro toa so pazkat pagawgawiamen ta cawan toa pisura kamasi tanusun toa niya sipuringaringaman toa so toro toa so pazkat kamasi to so ulamana macawa kicacaja toa pasari-sari kamasi to so ulamana kicacaja toa risika rumelakan risika canian noania singko noania saruan lemita adaw malainu tujuan amen tarayzuan niya patsusunan niya pasitsebut-sebungan aramumelak tania singko tania saruan lakwa papupisuriamen papusawaniamen ulana camakayamen na capupisuramen saka riana mabilisamen toa kuyananga toa zimzimananga na jidai tutsu uria kena marba kiaung kusi tarungadanan tan sunaniat semasa Yesus Kristo amin。回应诗143首，我们唱第1节、第3节，还有第4节。会众请站立。
公祷，我们有3件事要摆上祷告。第一个是为今天你所领受神的话，摆上感谢的祷告。第二件事是为屏东的疫情摆上祷告。我们知道最近有这个很严重的病毒，愿神能够保守看顾在我们所有的弟兄姐妹们。第3点，为我们生病及信仰软弱的弟兄姐妹们来摆上祷告。我们一起同声来做祷告。
Jawa-Jawa itu cua masan pidal ari osi pas marap. Ai cua sang-sang-san tara kemlang tana mapulat. Ai cua pinanitan noa siho. Tai cua kaya liayaran tu cu pinazurung talyo toa nanaga sejiu ninit. Aja osi ada cua pas marap. Latana nama kaya anak ipapa oringau. Satya inuri-nuri pazika tai cua liayar tu i atya sijumak. To atya si sarapai, tai tenana dimumak, to atya si sarapai. Sama kaya iten apa petsebut-sebung, to atya inuri. Sai to atya seng-sengan imajai kiukai, nama yauta. Ayat to eten nama kaya matebet-tebet ya rihai, tara ria batya seng-sengan, ichi yin ho, lelia jua-jua, ay to atya seng-sengan. Ay suami na uki ang tanui ten toa, pazika-zika to atya inuri. 我yang ata tu lia jua ai cua tia sengan lia kwa ulia nama kaya tia nama pula ta pazika tia ta kudai ne ban sua lia yara maraing ulia na ya iten ana mara pazika tia ulia na pas marau no inuri tini cuma inuri tini no tu juanga tia si pazika tia na inuri ai cua ki pusin sengan tai cua patara kiraraing emceng tai cua liayar aya tua tala maru-yaru iti amaju lakwa ule jua semasa papucawan papu pisur taya maju ula nama kaya tia maju ana sulibat ana pu pisur ule ana paukau ule ana pasmarau mali-mali 台湾圣诗151首，我们唱第一节，唱完之后，我们请王牧师为我们做祝福的祷告。Kaya po pisuran tayaro kiliwakan na walayo ta niya sumas mali-mali. Masarawakan na kizangsun to niya kitukay na sulibataman mali-mali. Anya inuri, anya zingar, anya ginagawa su kaya niya sumas wala su kinisinayan wala ka na kipaparangal tanusan niya sumas. Ay suri kipaparangal dyan tanusan niya sumas toa su kinisinayan atara niya kinasumkemkelan 所有的弟兄姐妹 ulana makiaman alina sulibat ana pupicor asu kisnai asu palseling asu babakanya semans ulana sepelu itu atara niya kinasumkemkelan ulasu sinipakizang tanam nama pulat kemasitusu apatya para raut amin.
感谢弟兄姐妹的参与，我们的祈祷会结束，我们互道平安，